वेलकम टू माय चैनल आशा ज्ञानदेव। जय जगन्नाथ पिले माने केमती अछ। आशा करछु जगन्नाथ को कृपाରୁ समस्त खुशी रे थिबो भल रे थिबो। पिले आज हमें 5th क्लास रो इंग्लिश रो फर्स्ट चैप्टर ग्रैंडपास क्लासेस ए चैप्टर आज रीडिंग करबा विथ ओडिया तार बुझिबा। ओके मन देकिरी देखो जो वर्ड रो मीनिंग न बुझी परिबो मते कमेंट सेक्शन रे जणिबो। ओके लेट्स गो। कोन देला पिले ग्रैंडपास ग्लासेस। ग्रैंडपास माने पिले कोन आ ग्लासेस माने पिले कोन। ग्लासेस माने काचो नुहे बुझिलो पिले। ग्लास माने साधारण तम भाबु काचो नाही एटा होची ग्लासेस माने चश्मा। ओके ओके चश्मा। ग्रैंडपास माने कोन जेजेंको चश्मा। ओके जेजेंको चश्मा बुझिलो पिले। ताले ग्रैंडपास ग्लासेस माने कोन जेजेंको चश्मा। एबे देखो पिले नेक्स्ट कोन देला प्री रीडिंग रोल प्ले। ए भूमिका सब अभिनय करिवो तम टीचर मानक सह अभिनय करिवो। ओके देखो गोटाटा देखि देबा। कोन देला पिले देखो अमित कहिला सर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर माने कोन पिले खोजु छंती हैला। महाशय आपण कोन खोजु छंती बुझी परछो तो। देन मिली मिली कोन कहिला सर आर यू लुकिंग फॉर योर ग्लासेस। महाशय आपण कोन आपणक चश्मा खोजुचंती कि बुझी परछ तो। अमित फर्स्ट कोन कहिला सर आपण कोन खोजुचंती। मिली आसी कहिला सर आपण कोन आपणक चश्मा खोजुचंती। टीचर कोन कहिले पिले नो नो मिली ना ना मिली। मिली कोन कहिला सर आर यू लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। महाशय आपण आउ किछि खोजुचंती कि से जेतरा कहिला कि चश्मा खोजुच सर कोन कहिले नो नो। तेनु मिली पचारला आपण आउ कोन खोजुचंती समथिंग एल्स कौन खोजुचंती। टीचर कौन कहले देखो यस माय पेन आई कैन नॉट फाइंड इट नाउ। हाँ मो कलम आई कैन नॉट इट फाइंड नाउ माने कोन बोले कोन मु एबे एहाकू पाउ नाही। ओके आई कैन नॉट फाइंड इट नाउ मु एबे एहाकू पाउ नाही। तापरे सफीना सफीना बिले कोन कहला इज दैट इन योर पॉकेट। ताहा आपणक पॉकेट रे अछि कि हेले डेविड इट इज देयर सर। एहा सेठारे अछि। टीचर कौन कहले ओ माय गॉड थैंक यू चिल्ड्रेन। ए भगवान धन्यवाद पिला माने हैला एतिकी पाइला। देखो बिले तमे एगो तम टीचर मानक सह अभिनय करिवो। ओके तापर कोन हैला समस्ते हसिले आउ हसिले हैला। देन देखो डायरेक्ट आमे टॉपिक ऊपर को जिबा। टॉपिक रीडिंग कर दबा देन तार ओडिया मु बुझाई देबी लास्ट को ओडिया मीनिंग दे देबी। ओके शब्दार्थ कष्ट शब्दर सब मीनिंग दे देबी। ओके देखो कोन देला लेट अस रिसाइट चलो आवृत्ति करबा। टुडे आवर ग्रैंडपा इज सर्चिंग एवरीवेयर he has lost his glasses it was his only pair। ओके देखा मीनिंग बुझो। टुडे आवर ग्रैंडपा टुडे माने पिले आजी आवर माने आमर ग्रैंडपा माने कोन जेजे बापा आजी आमर जेजे बापा। इज सर्चिंग एवरीवेयर सर्चिंग सर्च माने कोन खोजिबा एवरीवेयर माने सबुआडे से कोन करथिले ना सबुआडे खोजुथिले। आजी आमर जेजे बापा सबुआडे खोजुथिले। ओके देन कोन देला ही हैज लॉस्ट हिज ग्लासेस। से तांकर कोन करथिले लॉस्ट हिज ग्लासेस से तांको चश्मा हजाई दैछंती। ग्लासेस माने पिले चश्मा लॉस्ट माने हजाई देबा हैला बा हराइबा बुझि परछ तो। इट वाज हिज ओनली पेयर एटा तांकर पिले कोन एकमात्र पेयर माने हळ थिला। हळ पेयर माने कोन हळ माने जेंती चप्पल दीटा को आमे गोटाई हळ सेमती चश्मा दीटा को गोटे हळ कहबा हैला बुझि परछ तो। ए तांकर गोटे मात्र हळ थिला जोटा कि कोन हेची हजी जाईची ताकू जेजे बापा खोजुचंती। ओके देखो नेक्स्ट कोन देला रीडिंग कर दबा। he cannot read the newspaper he cannot watch tv he cannot cut the vegetable oh where can it be। देखो पिले कोन कहला he cannot read the newspaper आ माने पिले कोन
ସେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚଷମା ଥିବାରୁ ସେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ, ପନିପରିବା କାଟୁଥିଲେ। ସେ ତ ଚଷମା ହଜିଯାଇଛି। ସେ ପୁଅ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏସବୁ ଯେହେତୁ ଜେଜେଙ୍କ ଚଷମା ହଜିଯାଇଛି ସେ ତ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ହି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ରିଡ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର। ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ହି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ୱାଚ୍ ଟିଭି। ଟିଭି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ହି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କଟ୍ ଦ ଭେଜିଟେବୁଲ। ସେ ପରିବା କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓ ହ୍ୱେୟାର କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ବି? ଓ ଏହା କେଉଁଠି ଥାଇପାରେ? ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖ ପିଲାଟା କେମିତି ଉଣ୍ଡାଳି ଚାଲିଛି। ଏ କୋଉଠି ଥାଇପାରେ? ହି ଚେକ୍ଡ ଇନସାଇଡ୍ ହିଜ୍ ପକେଟ୍। ସେ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ବା ଖୋଜିଲେ। ହି ଗ୍ଲାନ୍ସଡ୍ ଅଣ୍ଡର ହିଜ୍ ଚେୟାର। ସେ କ'ଣ କଲେ? ଚୌକି ତଳକୁ ଉଙ୍କି ମାରି ଚାହିଁଲେ। ଦେଖ ସେ କେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଚୌକି ତଳକୁ ଅନଉଛନ୍ତି। ହି ସର୍ଚ୍ଚ ନିୟର ଦ ୱିଣ୍ଡୋ। କ'ଣ କରୁଛି? ଝରକା ପାଖରେ ଦେଖ ପିଲେ। ଏ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖ କେମିତି ସେ ଝରକା ପାଖରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ହି ଲୁକ୍ଡ ଏଭ୍ରିୱେୟାର। ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲେ ପିକ୍ଚରକୁ ଦେଖ। ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡପା। କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ମାନେ କହିବା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଷ୍ଟପ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡପା, ଏ ରହିଯାଅ ଜେଜେବାପା। ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଅପ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍। ମୁଁ ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ କହିଲି ଓକେ ଗ୍ରାଣ୍ଡପା ୟୋର ଗ୍ଲାସେସ୍। ଜେଜେବାପା ତୁମର ଚଷମା। ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଦେୟାର ଅନ୍ ୟୋର ହେଡ୍। ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଦେୟାର ଅନ୍ ୟୋର ହେଡ୍। ଠିକ୍ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲେ? ଜେଜେବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଷମା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜେଜେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ଚାଲିଥିଲେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଲେ ବି ଟପିକଟା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଜଣେଇବେ। ହେଲା, ଆର ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ପିଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖ ଦେଖ ପିଲେ, ଟୁଡେ ମାନେ ହେଲା ଆଜି, ସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଖୋଜିବା, ପେୟାର ମାନେ ହଳ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମାନେ ଖବର କାଗଜ, ୱାଚ୍ ମାନେ ଦେଖିବା, ଗ୍ଲାନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ନଜର ପକାଇବା, ଭେଜିଟେବୁଲ ମାନେ ପନିପରିବା, ଗ୍ଲାସେସ୍ ମାନେ ଚଷମା, ଲଷ୍ଟ ମାନେ ହଜାଇଥିଲେ, ଏଭ୍ରିୱେୟାର ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ? ସବୁଆଡ଼େ, କଟ୍ ମାନେ କାଟିବା, ଚେକ୍ଡ ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ? ଯାଞ୍ଚ କଲେ। ଓକେ, ଏତିକି ମିନିଂ ଲେଖିଦିଅ। ଇନସାଇଡ୍ ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ? ନା ଭିତରେ, ଅଣ୍ଡର ମାନେ ତଳେ, ନିୟର ମାନେ ନିକଟରେ, ୱିଣ୍ଡୋ ମାନେ ଝରକା, ଷ୍ଟପ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା, ରାଇଟ୍ ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ? ଠିକ୍। ଓକେ, ଏତିକି ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଦେଖିଦିଅ।